સાબરકાંઠાના આંગણવાડી કાર્યકર્તા અને તીરાઘર બહેનોનું આંદોલન યથાવત છે। સરકારમાં અનેક રજૂઆત બાદ માંગણી પૂર્ણ ન થતા બહેનો રોષે ભરાઈ છે। ત્યારે તમામ આંગણવાડી બહેનોએ સરકારે આપેલા મોબાઈલ પરત કર્યા છે। આઈસીડીએસ વિભાગમાં તમામ બહેનોએ ફોન જમા કરાવી દીધા છે। ત્યારે સરકારની ઓનલાઈન કામગીરી થતી હતી આ ફોનમાં। ત્યારે આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલનને ચીમકી આપી છે। गुजरात आंगणवाड़ी कर्मचारी संघ लीडर बेन बोलूँ छूँ रामी किरण बेन। अमरा 36 दिवस थया हड़ताल पर हजी सरकारे कोई ध्यान में लीधुं नथी। अमरा आगामी प्रोग्राम हतो के मोबाइल जमा करावा अने सिम कार्ड जमा करावा। अमरा ऑनलाइन कामगीरी ने ऑफलाइन कामगीरी सतत बंद करवामां आवे छे। हवे कोई कामगीरी ऑनलाइन करवामां आवशे नहीं। अने सरकारने एटली नम्र विनंती छे। आज 36 दिवस थया। आज सरकार एम कहे छे बाळकोनुं पोषणनी चिंता छे आ छे तो 36 दिवस थया तो हजी सुधी सरकारी ध्याने नहीं लीधुं। तो सरकार ने मारी नम्र विनंती है कि आज 36 दिवस थया तो हुंदी सरकारी एक बैठक बोलावे अने एमने नम्र है कि अमरा यूनियन साहेबश्री ने त्यां बोलावीने जल्दी जेम बने एम तेम बैठक करवामां आवे।